Neka se pomere da se ne se tu vrti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأل بكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Poštovani džematli, poštovani braća muslimani, poštovani majke i sestre muslimanki, neizmjerna blagodarnost mu pripada na uzvišenje toga Đelešanohu, što ne возможи да още един пат по 18-ти, poštovani džematli, да го доживееме овој настан кој што е од големо значење, настан на Куранот, затоа што и Allah Đelešanohu во Куранот вели шехру Рамадан еллези унзиле фихи l-Куран, месец Рамазан е месец на објавата на Куранот. Па затоа да не должам многу во интерес на времето, ќе започнеме со едно ашерет, па потоа ќе имаме илахи и касиди, па учење Куран, затоа што и вечерта е на Куранот. И на крај да проучиме хатма дова, која што ја припремија таа хатма овие деца, иншаллах Đelešanohu да ги награди и нивните родители и сите оние кои што подпомагна да овој проект продолжи. Иншаллах Đelešanohu да ни ги прими сите наши дови. Иншаллах Đelešanohu да ни го кабули постот и да биде задоволен нашата работа и на ахирет да награди со џеннетул фирдаус. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت
ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Bejtullah crnogrtać čežnju u mom srcu stvara. Bejtullah crnogrtać čežnju u mom srcu stvara. Ja Resulallah, ti zatraži ummetaškom da izgara. Ja Resulallah, ti zatraži ummetaškom da izgara. Od konaka do konaka, sve hađija do hađije. Od konaka do konaka, sve hađija do hađije. Ja Resulallah, ti zatraži da se ummetaškom grije. Ja Resulallah, ti zatraži da se ummetaškom grije. Ej ašici, srca bolna, poslaniku što hrlite. Ej ašici, srca bolna, poslaniku što hrlite. Ja Resulallah, ti zatraži srce Kabom ispunite. Ja Resulallah, ti zatraži srce Kabom ispunite. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Moje tako veselo, Ramazan nam stigao, Ramazan nam došao, Ramazan nam stigao, Ramazan nam došao, što mi lice više nije, kao nekad blijedo, ozareno nasmijano, Ramazan nam došao.
sehur kada dođu, čuje se tekbir. Sve treperi u mom biću, sve se raduje i najljepše zore sviću kad Ramazan je. Dignite ruke, o mu'mini, Allah će dovu da nam primi. Stiže Ramazan i teravije, pale se kandili na sve džamije. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe'enzirni ila yevmi yub'athun. Sadakallahul azim. U svijetu poročome, među braćom ljubomornom, pred Zulejhom ljepoticom, on tamnicu odabroje, sve ljepote ovog svijeta, pred njim su se otvorile, očistoću svog fikreta, Jusuf lijepi sačuvo je. O Jusufe, pejgambere, ljepota te ne izdade, zavjet svoj si sačuvao Rabbu dragom, što ga dade. O Jusufe, pejgambere, ljepota te ne izdade, u veselu praiskonu kući češnje Ademove. Srce koje zikrom kuca, svih pečula čuvarom je, ni pred jednim iskušenjem Jusuf lijepi ne posusta, sve ljepote ovog svijeta, pred njim su se otvorile, očistoću svog fikreta, Jusuf lijepi sačuvo je. O Jusufe, pejgambere, ljepota te ne izdade, zavjet svoj si sačuvao Rabbu dragom, što ga dade. O Jusufe, pejgambere, ljepota te ne izdade, u veselu praiskonu kući češnje Ademove. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Nunca chia, nunca bolsi, nunca jura, nunca bukuri astejinta, patu Rasulallah, sunamungan ya Rasulallah, zamratan ya Habiballah, yang batu faryat yang batu vetam tu unkammet basur setia syambu mai mir permu sunabungan ya Rasulallah zamratan ya Habiballah yang batu faryat yang batu vetam tu unkammet basur setia syambu mai mir permu nuk shehzam
zemra. Malindot për tysh për themboti, emrin kur tundi, edhe pse kur nuk të pash me sy, ja Allah, ç'është kjo dashuri, shumë na mungon, ja Resul Allah, zemra të don, ja Habib Allah, jam betu, për jetë jam betu, vetëm ty unë kam me pasur, se ti e shembull, shembull, ma i mirë për mu, shumë na mungon, ja Resul Allah, zemra të don, ja Habib Allah, jam betu, për jetë jam betu, vetëm ty unë kam me pasur, se ti e shembull, shembull, ma i mirë për mu, se ti e shembull, shembull, ma i mirë për mu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran, stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran, stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Ramazan, Ramazan, treba posti svaki dan, vreo somun Ramazan, hurma šerbet svaki dan. Ramazan, Ramazan, postaš dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put Božji dar. Ako ne postiš ti, nemoj javno mrsiti, možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Ako ne postiš ti, nemoj javno mrsiti, možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Ramazan, Ramazan, treba posti svaki dan, vreo somun Ramazan, hurma šerbet svaki dan. Ramazan, Ramazan, postaš dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put Božji dar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mirišu avlije, behar pada, zgrane šeftelije, ptica insan, svako se raduje, a ja nemam s kim da bajramujem. Džennetlije putuju, svom se gostu raduju, u bajramskom odjelu, u džennetskom veselju, u bajramskom odjelu, u džennetskom veselju. Savratnica džamijskog harema, džemat ide, Ahmedije nema. Preslagana u oči Bajrama,
džennetskom veselju. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sadaqallahu al-azim. Teku rajski potoci, Allah, Allah zboreći, din bulbuli izašli, Allah, Allah, Allah pojeći. Din bulbuli izašli, Allah, Allah, Allah pojeći. Tu bez grane svijaju, Kur'an uče ne staju, a ružice džennetske, Allah, Allah, Allah mirišu. A ružice džennetske, Allah, Allah, Allah mirišu. Lica sjajno ko mjesec, riječi slatke ko šećer, u džennetu hurije, Allah, Allah, Allah šeću se. U džennetu hurije, Allah, Allah, Allah šeću se. Ridvan čuvar kapije, raj odjeću što šije, kefser vrelo popije, Allah, Allah, Allah sretan je. Kefser vrelo popije, Allah, Allah, Allah sretan je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا للحق والى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلت رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم أستاذنا ووالديه وكافة طلابه وجميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا
وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تناوله بعد القبول منا هدية لروح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذريات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح أستاذنا وأرواح جميع طلاب وإخواني ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Koristam na kraju prilika uštennaš, kako što rekao na sami od početka, u ime na muftijstvotu, u ime na muftijata magistar Salim Sulejmani, vi go čestitam ovog Mubarek mjesec Ramazan, vi go čestitam ovoj istinski vreden za imanije, vreden za ponos ovoj nastan 7. godine što se organizirao ova džamija, već 18. pad, učenje, verski program Hatma Dova i ovaj dragi branitelj i sestri dokaz da ovdje Islamot ima osnova, ima temelj, ima idina. Eve, koristam prilika samo da ve podsjetam, vi je podobro znajete, ali dobro da se kaže javno, ovi ovakve manifestacije već je počela davati plod. Koliko ja znam, dvajica medresanti ova godina diplomira u medreze, već je se spremni, barem delinično, da je obavuvati imamska da rabota, inšala će prodložiti na fakultet. Eden ova godina, koliko ja znam, se sprema na upis Maško, a koliko ja znam, isto takav 3 vaših čerki, naših sestri, se po ženskom medrese ugostivan. To je znak deka ova, iako malku navidu, skromna manifestacija, ali go otvara pator za učenje, za studiranje i za prenesuvanje na porakice, na Muhammed a.s. I togaš istinski sme srećni zadovoljni što smemo sostojba da go prenesime naši od amanet po zdravi race. Pomolam Allah Đelešanu da im se smilimo na sitove naše čerki, da što povoljan broj se zapozna isto islamom, da go praktikovati islamom i da ima tišava svetla idina, a za to da ima nagrada i njimite roditelji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Și că cu ce citam, dacă le stăm de la pana, to i da radove. Să ti poți scăpa de cadrele. Ahmedoska Elmir Esara. Ahmedoska Elmir Ummihan. Bekirovska Safet Zajda. Dervišovska Fatmir Azvija. Halilulovska Sejid Esma. Ismailovska Lutvija Enisa. Mehmedovska Ređo Ajša. Ređovska Mustafa Sumeja. Ismailovska Bekim Meira.
Yılmazovska Alil Ayla. Mahmudovska Fikret Ceziye. Aliyeska Albir Sabina. Kadlanovska Elis Semina. Kvartan Patrujen Hafisa, Harisa. Ajdarovska Velija Anisa. Ibaksutovska Rašmir Arzije. И како е секоја година Чиđamička меѓлис при џамија Подгорци доделувала благодарност на муфтиството из Струга за укажан ангажман и поддршка на активностите на најчистото при џамија Подгорци. Правимо замолваме да вие да живеме во џамија. Немично мудроска ме даде многу помощ. Иншаллах Желешану да напише во секој една харф што е проучен од Куранот, Allah да прими сите наши дови и повеќе вакви да не продолжи да не застанеме овде, треба да продолжиме со вакви идни генерации кои ќе го учат Куранот. Да се рамате